मालटा गलिलु अरे ए मा तो जो खड़ा खाएंग भलिया कन हिला होची कहनी मोर तो पूरा भाव पड़ेलानी आ तो गोटे काम करे मंत्र फंत्र कौन जानी जा से पाख दुकान गोटे बही किणी आनी अरे पाठ साठ ना नहीं मारी दे डालमा कला हौ बात ना मु मंत्र शिखिनी मु डाकी दौची ककेई आ ककेई ओ पुरातन ककेई आ बेगियास माँ पूरा खड़ा खाइला आड़े अनेची ककेई चल दिया 36 विलन को 37 गुंडा एका लड़ब महाल मांडा कथा एगुड़ाक ये बयस मत जो कथा कौन ककेई मु तो जानी थो एक गंड मूर्ख ये यार डालमा बारी बुझी सतरे तो माँ को पूजा पाखे पाठ ना ककेई अरे ये पनीर कुतु कुतु बो रायता टिके लेखिले से वो रायता हौ एबे माँ घर को पूजा पाठ करिया शीघ्र पूजा करो माँ खाई जीव नले आज खाई जाउची शीघ्र खाइबो इटा तमे माँ को झाड़ी पारु ना मंत्रटा शिखिनी मंत्रटा टे शिखुना तमे बुढ़ाटा को काली आज टिके टिके बतई दियो काली मु एडी रे एते लंबा करी मोर जो अवस्था से पौरटा मते खाली तळ को भिड़ी पकोची तमे टोका उरागा मते खाली नचौच डालो ना वो तो बोलकू टोटाल भूल भाल करो ना तुमको कहली पूजा करो राजा आसिया समय होलानी राजा को देखिले ना बिंडा जाउची परिश्रा ककेई तो किरोसिनी भलिया खाली बोई जाउची मोते नड़िया तक आनी आउ बस पूजा पाठ करिया
ଓ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଲୋ ମା ହଲିଲା ରହ 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 ଧୂପ କାଠିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଓ କାଳି କରାଳି ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ନାସିନୀ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ଇଏ ମାଲୋ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଏ ବିକଟ ବଦନୀ ତୁହି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଲୋ ମା ଭବାନୀ କାଳୀ ଭୟଙ୍କରୀ ଉଗ୍ରାଣୀ ଲୋ ମା ଖାଇଥିଲି ନାଇଁ ଆମକୁ ଭୋକ ନାହିଁ କଣ ଖାଇଥିଲ ମାକୁ କଣ ଭୋକ ହଉନାହିଁ କଣ ଭୋକ ମାକୁ କଣ ଟିକେ ଭୋଗରାଗ ଚଢ ଭୋକ ଚଢେଇଆଟି ହଁ ସେଇ ସବୁ ପରା ମୁଁ କାଢି ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କକେଇ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଗଲା हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ କି ଶାନ୍ତି ରେ ରାଜା ଏଥର ଆସିବେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଣାମ କର ଆମେ ଏଠୁ ଭାଗିବା କକେଇ ଆ ମା କଣ ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ ମାର ଛୁଆ ଖାଇଦଉଛି ଖାଇଦେବା ରେ ଚୋପା ଖାଇଦେଲା ସତ ସିଧା ଖାଇଲା ହଉ, ପ୍ରଣାମ କର ଲୋ ମା ଇଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବୁ ଲୋ ମା পূজা কার্য হয়েছে তো শেষ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଶେଷ ଏଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଣିମା ଯାଉଛୁ যাও କୁକୁରା ରେ ମୁତୁରା ଗୋଟେ ରେ complain ଗୁଲୁଗୁଲି, ଏ ମସୁଲି ମୋର ଗୋଟେ complain ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ମୋ ପଳେଇବା ଦରମାଟା ବଢ